जतन खुलुमका बेगुनरे जो पात्रत्रु वांगला सुरजित वांगला मातिना वांगला मांगला मुक्ति पाबो खुलुम माने सबाइके नमस्कार। তিনি শিলাসরি সিন্ডিকেট গ্রাউন্ড চিনি ত্রিপুরা মথানি কাছে জনসভা ও সভানি বরণ গোনাं সভাপতি ভাই মানজাক ফাইজাক চিনি হা বুবাগ্রা চিনি মায়া গোनां सा बुबाग्रा চিনি दफानि बागै आंदोलन खायनाय त्रिपुरासानि बागै आंदोलन खायनाय चिनि बसकांगो चिनि कासार फाइ मानजा फाइजाक आं कायसा एड्रेसिंग खाइलिया आसुकजाक जत चिनि स्टेज जत डिगनिटारिज विशेष करे তিনি এই যে মঞ্চনো টাংনানি এবং বিভিন্ন ডেকোরেশন খাইনাই তিনি এই সবন যে সাকসেসফুলি সামুং খাইনাই ওয়াইটিএফ বুমা বদল মথা আর লোকেলনি যারা নেতৃত্ব যত্ন পাইপ্লিয়া হামবাই जों তিনি वानसुनो नांनाय ताखौ তা খাইলাইছেন এই জায়গায় অনেকজন সহ বিজেপি আরো আতা দং দি বিজেপি নি কখানা দি বুবাগ্রানি ওয়ানসুং ত্রিপুরা একট সুইমানি পরেও বক্সন সে প্রতিশ্রুতির মানি সে প্রতিশ্রুতি পূরণ খাইয়ানি কারণে sini bubagra saka sini sakang tiprasa ekodno puron khaire di erpore nobaiseng ata dong nai sini roman script no buno no gosila di tarpore ata dong nai taile takugro iro wansuk maha sini tipra motha sini bubagra sini ha dofani bagai fight khai tongo ei jaga song binilogi runi name आं नुनो जतन कइनाय बिनि बादे कोनो द्वितीय विकल्प रास्ता खरै एकमात्र त्रिपुरा मथानो सिनि त्रिपुरासानि बागै कक्सावे ताकुरक आमी এই জিনিসটা আমরা বুঝতে হবে যে এঞ্জেল চাকমা দেরাদুনে যখন তাকে খুন করা হয় একমাত্র ত্রিপুরা মথায় এবং মহারাজাই প্রতিবাদ করেছিলেন সারা রাজ্যব্যাপী আমরা শুধু তাই নয় রাজ্যের বিধানসভার মধ্যে আমাদের বিধায়কগণ আমরা এঞ্জেল চাকমাকে হত্যার বিরুদ্ধে আমরা সেই বিধানসভা আমরা আন্দোলন করছি আমরা বাধ্য করেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যে এখানে আমাদের সেই বিধানসভার মধ্যে তারা যেন এঞ্জেল চাকমা খুনের বিরুদ্ধে তারা যেন আওয়াজ তুলে দেরাদুনের মুখ্যমন্ত্রী আওয়াজ তুলতে পারে আমাদের বুবাগ্রার প্রেসারে নর্থ ইস্টের অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আওয়াজ তুলেছেন যেহেতু ওয়ান নোটিশ হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একবারও এঞ্জেল চাকমার হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে একবারও আমরা আওয়াজ তুলতে দেখিনি আজ পর্যন্ত আমরা আপনারা সবাই জানেন তারপরে আমরা অনেকে মনে করে যে আমরা চাকমা কেউ মনে করে কেউ আমরা মগ না আমরা চাকমা মগ ত্রিপুরা নয় আমরা সবাই 19 দফার মধ্যে আমরা আসি আমরা একজুদার মধ্যে ঠাঞ্চার মধ্যে একতার মধ্যে থেকে আমরা আমাদের যে ত্রিপুরাসার যে অধিকার আমরা তাকে ছিনিয়ে নেওয়া কেড়ে নেওয়ার আমাদের সেই আমাদের চিন্তাধারা থাকতে হবে বন্ধুগণ এর জন্য আমি অনুরোধ রাখবো আজকে অনেকে বলে শিলাসরিতে চাকমা এলাকা শিলাসরিতে ত্রিপুরা মথা এখানে জনসভা করলে
মানুষ হবে না। আমাদের ঐতিহাসিকভাবে সাক্ষী হয়েছে আজকে। আমাদের শুধু শিলাচুরি মনমঙ্কুলের প্রার্থীদের ভোটারদের নিয়ে আজকে আমরা জনসভা করেছি। এখানে আগামী দিনে আমাদের মনীন্দ্র ত্রিপুরা আনারস চিহ্নে ভোট বাড়িয়ে উনি জয়যুক্ত হবেন, আপনারা জয়যুক্ত করাবেন ওনাকে। মনীন্দ্র ত্রিপুরা একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি, সৎ ব্যক্তি, ভালো পরিবারের ব্যক্তি। নিশ্চয় সুযোগ পেলে আপনাদেরকে সেবা করার জন্য তার চিন্তাধারা থাকবে। আমরা দেখছি বিগত 5 বছর এখানে বিজেপির এমডিসি ছিল। কি করেছে? আমার কাছে যেটা রিপোর্ট ছিল, উনি নাকি আসলে একমাত্র যে সেই ব্লক চেয়ারম্যান ওনার বাড়িতে আসতেন, নতুবা কোনো ভদ্র পরিবারের লোক এখানে ওনার বাড়িতে 2-3 পরিবারে আসতেন। 2-3 পরিবার ছাড়া উনি কোনোখানে যান না। সেটা তো অন্যায়। পাবলিকের কাছে পাবলিক সবাই বুঝেছে যে এমডিসি বিগত 5 বছরে কিচ্ছু করেননি। আগামী দিনে কি করবেন উনি, কি করবেন? নিশ্চয় আমরা আমাদের মনীন্দ্র ত্রিপুরাকে সুযোগ দিয়ে সবাইকে সেবা করার জন্য, সুস্থভাবে সেবা করার জন্য ওনাকে চান্স দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। এখানে মগ ত্রিপুরা, এই এলাকার মধ্যে মগ ত্রিপুরা চাকমা কোনো ভেদাভেদ নেই। আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই জায়গা থেকে আমরা বিপুল ভোট দিয়ে মনীন্দ্র ত্রিপুরাকে জিতিয়ে আগামী দিনে আমাদের ত্রিপ্রাসা একট যে ব্যক্তি যারা দিতে বন্ধ করে, যে বিরোধ করে, তাদেরকে আমরা জিতিয়ে মনীন্দ্র ত্রিপুরাকে জিতিয়ে দেখিয়ে দিব যে আমাদের ত্রিপ্রাসা একট যেন আপনারা কেন দিচ্ছেন না। এবার তারা রাজবাড়িতে এসে তাদেরকে যখন পরাজয় করতে হবে আমরা করব, তখন তারা রাজবাড়িতে দিল্লি থেকে লোক এসে যেন রাজবাড়িতে আলোচনার জন্য ত্রিপ্রাসা একট দেওয়ার জন্য বাধ্য করব। এটা আমাদের ত্রিপ্রাসাদের জন্য প্রতিশ্রুতি হওয়া দরকার। এবার আপনারা চিন্তা করুন, একদিকে মানিক সাহা ত্রিপ্রাসা বিরোধী, যে মানিক সাহা ত্রিপ্রাসা একটকে কোনো সময় স্বীকার করেন না, যে মানিক সাহা ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়নের জন্য কোনো সময় সেই মনে চিন্তাধারা করে না। আর অন্যদিকে আমাদের বুবাগরা না খেয়ে, যে বুবাগরা ত্রিপ্রাসাদের জন্য আন্দোলন করে, যে বুবাগরা ত্রিপ্রাসা একট জন্য আন্দোলন করে, সেই ত্রিপ্রাসা একট যদি আজকে সাকসেস হয়, তাহলে ত্রিপ্রাসাদের জন্য উন্নয়ন, অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের অর্থনৈতিক অধিকার, আমাদের রাজনৈতিক অধিকার, আমাদের ভূমি অধিকার, আমাদের ত্রিপ্রাসাদের শিক্ষার অধিকার, সব অধিকার আমরা পেয়ে যাব বন্ধুগণ। কিন্তু এখানে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে রাজ্যের দিল্লি থেকে তারা যদিও রাজি হয়ে থাকে, কিন্তু রাজ্যের বিজেপিরা সেটা রাজি হয় না ত্রিপ্রাসা একট দেওয়ার জন্য। এর জন্য 12 তারিখ একমাত্র আমাদের সুযোগ আছে, সুবর্ণ সুযোগ। 12 তারিখে বিপুল ভোটে জয়ী করে আমাদের ত্রিপুরা মাথাকে সরকার আবার পুনরায় এনে আমরা এখানে ত্রিপুরা মাথার প্রার্থীকে জিতিয়ে দেখিয়ে দেব 12 তারিখে সেই প্রতিশোধ আমরা নিয়ে নেব বন্ধুগণ। এখানে এই ত্রিপ্রাসা একট যদি আমরা পাই, তাহলে চাকমাদের জন্য কল্যাণ হবে, মগের জন্য কল্যাণ হবে, ত্রিপ্রাসাদের জন্য কল্যাণ হবে, এখানে রিয়াংয়ের জন্য কল্যাণ হবে, সবার জন্য, সবার স্বার্থে বুবাগরা কাজ করছে। তাই বন্ধুগণ, আমি অনুরোধ রাখবো আগামী 12 তারিখ যেন আমাদের একটা সুবর্ণ সুযোগকে হাতছাড়া না করে, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আগামী দিনে ত্রিপ্রাসা একটকে যেন তারা দিতে বাধ্য করতে পারি। আমরা রাজ্যের মধ্যে যে বিজেপি ত্রিপ্রাসা একটকে যে প্রত্যাখ্যান করে, তারা যেন আমরা আগামী 12
ত্রিপুরার শক্তিকে আর রুখে দাঁড়াতে পারছে না। এবার দিল্লি বাধ্যবাধকতা হয়ে মহারাজার সাথে আলোচনা করে ত্রিপুরা এগোতে দিতে বাধ্য করার জন্য আমি আপনাদের কাছে বিনম্র আবেদন এবং হাত জোট করে আমি অনুরোধ রাখছি বন্ধুগণ। আর আমি অনুরোধ রাখবো আগামী 12 তারিখ যেন আমরা প্রথম সকালে সকালে গিয়ে যেন বুথ দান করি। আর তাদের জন্য যদি কোনো সময় অসুবিধা হয় আমাদের কন্ট্রোল রুম থাকবে, তাদের কাছে যোগাযোগ রাখার জন্য আমরা অলরেডি সেটিং করেছি। আমি আর বেশি কিছু বলবো না, কারণ এই রুদ্রের মধ্যে, প্রখর রুদ্রের মধ্যে আপনারা যেভাবে মানে সহ্য ধৈর্য করে যেভাবে আপনারা আজকে এই ইয়ার মধ্যে আছেন, তাই আমি এত বেশি দীর্ঘায়িত না করে আমি সবাইকে নমস্কার রাখবো। আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ, সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। পাত্র তুরু জুজু बारे बारे का हमबाई साधनो चलो नामाने गok साइ खाना रहा तो फाडेला जुरे खाय आरवाइसा याफा खबनि फाडी हलाय तो आरवाइसा सिनि काइसा फाइ सब पैजां नगराय सिनि नग सं टाइगार नि सिनि बनो बिनि गक खाना रे बिनो न फाडी हाय जों दाबक सिनि सात फाडी हलाय याफा खुरम नामानि बिसिंतै जों सार रनजित देव बर्मानो गकसानि बायजारा प्लिज जराखै याफा खुरम दे सारनो पहिलानो तिनिनि अलकुथम पान्दानि दैफांनो आनि खुलुमा याफारो सिनि हानि बुबाग्रा जतने खासुकसा बनब आनि खुलुमा याफारि ताई तिनि ओ दांसाव तंनाय चिनि एमएलए एमडीसी इएम ताई जत्तो चिनि वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ ताई टिप्रा मथानि जत्तो लिडार्स ताई तिनोरो फाइनाय जत्तो बुबाग्रानि वारियर्स नो खाकाहाम ते खुलुमा याफारि आंकक किसासानो सानाय नरक साइमानो 12 तारिख ইরান ইসরায়েল আমেরিকা যুদ্ধ হয় ত্রিপুরা রাজ্য চিকনসা কাইসা রাজনৈতিক দল আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল যে রাজনৈতিক দল নি তুইফাং অহানি বুবাগ্রা আয়াঙ্গচিনি বিপক্ষে ডাবল ইঞ্জিন দিল্লি ত্রিপুরা রাজ্য 12 तारिखनि सभानि बागै जों तिनि अर तियारुं लायनानि बागै फायो ककसानानि बागै फायो 12 तारिखआव नरक साबनो बदिनाय जों वानसुकनानै नांनाय सिनि अधिकारनि बागै सिनि थानसानि बागै চিনি মানথাইনি বাগै সাবা কক্সা একমাত্র বুবাগ্রা ছাড়া তিনিশিক পর্যন্ত নাই বুমা ফিরি নাই রে ও ত্রিপ্রাসানি যদি কক সাইটং খাই একমাত্র চিনি হানি বুবাগ্রা চিমি সাইটং ও তাই কেব সাইয়া আপনি বাগै না ও অধিকারনি বাগै না ও এডিসি নির্বাচন বুবাগ্রা দিল্লি ও কক সাউ ইমানি রগি রগি না বুবাগ্রা ছাকা অধিকার ছাড়া কোনো কম্প্রোমাইজ খায়া বুবাগ্রা কম্প্রোমাইজ খায়া ওই তিনি এডিসি হচ্ছেন এককভাবে লড়াই খাইনানি যুদ্ধ খাইনানি নগরকা অযুদ্ধ হচ্ছেন জিদি নাই অযুদ্ধ জিদি ওই जों ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা ছাড়া जों दिल्ली न कायसा मेसेज रिनाय नों जेसे पना साइटक दे नों जेसे पना षড়যন্ত্র खाइदे ত্রিপুরা मतानो सेकागनानि बागै जेसे पना नों षড়যন্ত্র खाइदे नों सेकाग मांगलाक बरक नरक से कागै थानाय नरक से नरमै थानाय जों गोबां मानुखा सिनि बिसिंग बुबाग्रानो केबेल खाइनानि बागै फान नरम निनानि बागै अनेक षড়যন্ত্র अंखा
অতীত অনেক অংখা বরক মাই থাঙ্কা বোবাগ্রানি বস কাঙ্গ কেবা বসাবতি কি ওই মাইয়া 3 পর্যন্ত जों एडिसि बसं मारिवा जिति माने यागुलो सिनि लैंड राइट्स न तुबै सिनि रुमानि स्क्रिप्ट न तुबै सिनि मानथाय न तुबै जों नग हाबलायनाय ताखुग्र नर गालाजि तंनाब्ले जों सिनि अधिकारनि बागै न कक्सावो जों पोस्ट पजिशननि बागै कक्साया सीटनि बागै कक्साया छोदो चीनी नेक्स्ट जेनारेशन भविष्यतनि बागैसे बुबागरा कक्साय तंगो निनि बुसा निनि बुसो बंनि भविष्यत तामौनाय बंनि शिक्षा व्यवस्था तामौनाय अबनो नासिगैसे बुबागरा अबनो जोंनाय तंगो आपनारा जानेन त्रिपुरा राज्येर एकमात्र आमादेर अधिकारेर जन्य আমাদের মহারাজ কথা বলেছে ওরা বলেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিল এডিসি কে 6645 কোটি টাকা দিয়েছে এবারে বাজেট অধিবেশনে আমি একটি প্রশ্ন দিয়েছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এডিসি কে 6645 কোটি টাকা দিয়েছে আপনি কোন অর্থ বছরে কোন ডিপার্টমেন্টকে দিয়েছে যখন এই প্রশ্ন আমি দিয়েছিলাম তখন তাদের সাহস নেই হিম্মত নেই মুখ্যমন্ত্রীর ত্রিপুরার বিধানসভায় আলোচনা করার জন্য ওটাকে ডিসঅ্যালাউ করে দিয়েছে সুতরাং একজন মুখ্যমন্ত্রী এত মিথ্যা কথা বলতে পারে তা প্রমাণ হয়ে গেছে ওরা বলেছে এডিসিতে দুর্নীতি হয়েছে যদি দুর্নীতি হয়ে থাকে আপনি যদি হিম্মত থাকে আপনার হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর সব এজেন্সি আছে দিল্লিতে আপনার সরকার সুনির্দিষ্ট একটা কেস আপনারা দায়ের করতে পারলেন না কেন কোথায় আপনাদের সাহস সব মিথ্যা কথা সব মিথ্যা কথা আর আমরা দেখি প্রতিদিন ত্রিপুরা যত সমস্ত পত্র পত্রিকায় আমরা দৈনন্দিন দেখি ওদের দুর্নীতিটা আমি বলবো আমাদের যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারের যে দুর্নীতি ওটা তো আপনারা জানছেন সুদীপ বাবু বিধানসভায় তুলেছিল তারপর উনি কানতে কানতে নিজের চেম্বারে বসে অনেক কেঁদেছিল আরো ওনাকে কাঁদতে হবে এবারে ওনার প্রসঙ্গে ত্রিপুরার বিধানসভায় আমরা উঠেছে ওনার সদলীয় এবং বিধানসভার চিফ হুইপ মাননীয় কল্যাণী রায় উনি উঠিয়েছেন উনিও বলেছেন সুতরাং আপনার নিজের মুখটা একবার আয়নায় চেয়ে দেখুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি আপনি এডিসির দুর্নীতির কথা বলেছেন আপনার মুখটা আপনার রাজ্য সরকারের যে দুর্নীতি হয়েছে আপনার মুখটা নিজের মুখটা একবার আয়নায় চেয়ে দেখুন সুতরাং আমি বলবো এবার আমাদের শিলাসরে মনোবঙ্কল সিট জিতবে ওই দিন আমি মনোবঙ্কলটা যে র্যালি করেছে সেদিনে আমি বুবাগ্রাকে মেসেজ দিয়েছি বুবাগ্রা এবার মনোবঙ্কল জিতবে মনেন্দ্র ত্রিপুরা জিতি নাই তাই কোন কক্রে 12 তারিখ মনেন্দ্র ত্রিপুরা ন আমতুয় বা আনারস মার খাওয়া ভোট দিব চিনি মনোবঙ্কল শিলা ছড়িনি ত্রিপুরা সারণী অধিকার নিকক সানানি সুযোগ ত্রিপুরানি কাউন্সিল নরগ্রিনানি সুযোগ রই রহনি নরংনি কক মনীন্দ্র ত্রিপুরা ছানায় অবচিনি বিশ্বাস তঙ্গ বুবাগেলনি ওয়ারিয়ার্স কাই আবনি বাগেনা তাকুরা বখর নরংনি থানে গোबां मा রাং ফাইনাই অনেক কিছু সুকলি ফাইনাই নরক অবন নংনি বসানি ভবিষ্যৎ না হারে সিনি থিনাংনি না হারে নরক অবন ওয়ান সুগৈ जों 12 तारिख ভোট দিব 17 तारिख তুলুং তুলুং গান টামাই মনীন্দ্র ত্রিপুরা তুই ড্যান্স দিলাই নাই
वानानै करै ताई काइसा कक पाइथागो आं साइकेलांनानै नायो अमंखा केन्द्र सरकारनि हते त्रिपुराओ इलिगेल माइग्रेन्ट दङ तिखलाइ रहनायनि बागै 1 मासनि समय माने केन्द्र स्वराष्ट्र दफ्तर থেকে त्रिपुरानि मुख्यमंत्री साक नांजागिया तिखलाइया डिटेंशन कैम्प खलाइया कक्रै जों हाई कोर्ट केस खायका आं कोर्ट निजे आं ताई काइसा चिनि प्रिंसिपल एक्स प्रिंसिपल अमरदीप देवबर्मा ताई साजरा देवबर्मा TISF नि प्रेसिडेंट जों खरक काम हाई कोर्ट केस खायका खना हियारिं उंनाय তারপরে जों एनआरसी जेरकम बुबाग्रा केस खायसिनो तुई दुलखा सुप्रीम कोर्ट बचों थानाय सुदो हाई कोर्ट या आबोनि बागै जों तियार दङ अचबा बन्दरा टंनायब्ले सुतरां ताखुर बुखुर चिनि बिसिंग गोबांमा खेग्लायमा तंमानो गोबांमा खरकसानि बिसिंग मिलिया तंमानो ताबो कक सालायनानै जराया जराया ताबो जों कोथाय मा तंनाय बुबाग्रा साव कोथाय तंखाखाय चिनि थानसा तंखाखाय चिनि अधिकार जों माननाय आबोनो पाइथागो तिप्रा कक बै काइसा कक दंगो जे उंखा उंगैनो थांका सावै हामनानै करै साका तियारि बाय थांपानो खामा तियारि तंखौ अबोनो चिनि हा बुबाग्रा के तिप्रासा के खुलुमबाय का हामबाय बारिखाय हामबाय साधनो सारंजित त्रिपुरा सारंजित देवबर्मा की टाइगर साहब की दताबलाय किसाय इन्जय मुभमेन्ट जों गान खानालायनाय नौराजिदे गान खानानै बागै फारिहालाय सिनि काचारा फाइसो बजा मैडम डली बिनिसन दासिं किसासा सिनि मंग रजेगिया सात डल मैडम डली ना किसा परिचित में हाइदे खाइजा याफा खरब दे हामबाय Tabasin, asik sini masih kawan di sini FM Guru. Yes, FM Guru kan kena. Ready. Sentawang FM Guru kan kena. Bini pore sini bubagrani kok kena nai. Jothane koi nai. Bubagrani kok kena thana bagu. Ready jotho. Par ke bubagrani bagai yafa sorodi yafa. Belagorona hambai. Nasunu logori mani bagai. Tabak. Lorne beskango gan. Sabai khana rana sini FM Guru. Hai kaham sini FM Guru no FM Guru ne bagai. Par ke yafa. Hello. Because ang Tripura bang mahi klawa rai bro Tripura kau sabu main pi akhe kau bro bai nama sana ya unsi nali ne okay sekarang tele ang sini bagra sini Maharashtra no kaksang mamaya payo mamingke bung sini future ni ba ye chungding zwaira ni ba se tini bung sote kamsa tamas kade and Faturu to all my Chakma friends. Sama jodoh. Okay. Aco kile mo sama yang nai. Hai namle kino. Ti promo cha yulo songya namle. I think sungsa saba salebe kya namle ne. Do kya. Okay. Sound. Ready.
sapul selaina habakra chini bacha diri choto puno sapul selaina ready to pramotha you lauto to pramotha you lauto ayo lauto to pramotha you lauto ayo lauto Ready. So we will fight for our right. We do or die, no matter what. So we will fight for our right, no matter what. We do or die. Teknito lasia, chini ya compañista, habakaya na ipono sa pasa. Chini pauye tamya po, iskani batang laina, are ya ke chunde tola wo laina. Habakra, chini babacha, chini choto puno sapur laina. Habakra, chini babacha, chini choto puno sapur laina. Let's go, Tipramota, you lauto. Tipramota, you lauto. Tipramota, you lauto. Habakra, you lauto. Habakra, you lauto. Habakra, you lauto. Okay. Once more. Yes, our energy namano. Tawo chumbro chi memodi not difficult. Just thangye. Si ane masi. Yeah. Okay, tawo hai. Once more ne? Okay. Sorry Maharaj for taking your time. Okay. Tawo hai no? যত মামা চালাই তো লগে রেডি মাথা লইব না Talo logo tali. 29. Chapter 99. Satin boye. So not 59. 29. Chapter 99. Satin boye. So not 59. Train to la bonsu. Chini yang ko bai. Habaka yau nai kono sa pasa. Chini boye tanya. Iskani bal. Are ya ke sum tola wo kaina. Habaka chini babacha. Diri choto puno sapul selaina. Habaka chini babacha. Diri choto puno sapul selaina. Ayo,
chung cost mai ne chung price go sini future la rom mai ni wai so mo do okay kaksa Barika hambai tabo chini FM guru rakol khone bela bela hambai tabo narone lage tongnai chini bubag rabo kok sanai tabo narone bustanga nangkum mane kok sini EM sini madam dolori yang koi nai narone sini tipasani haja thaini kok sai khana na bagai ang request khainai madam no bini pora sing bubag rane kok nanai joto rede hambai Jotono saja kaham 28 number monobogol bhai tongpai nauni siro thoi de tong nauni siro tiprasane thansane thoi tong wainke oro tulung khawai ha bagra yulo to hiwai bu bagra nari mane slogan riye anaro somarka siya mane potubu ba siha singe abo kintu pap sanai aboni ba pandaw kuno doktor kroy mui tola di tiprasaro aboni bagai kuno doktor tunglak diri bonang samsuo ang matro 2 minit se kau sanai ang maharas na hamaya painai boro jot to dignitaries tiniro moncho painai sini molin babu no support khini painai aini tiprasa taku aini mok taku aini chapma taku jot no na puila ho aini salam mario tini bo satu hodek to manau paimani ba pandaw takurang khro tini ang maharas no atode atode maso 28 number monobongkol ham Bangladeshi border Bangladesh area ni elaka ni border one of the most remote area sob toslai tiprasani msero tona ke dolai bai chini 28 number monobongkol Bangladesh border toner takuro sobse kosto mayo aboni ba pandawa maharashtra onurut khenai a maharashtra tini 28 number monobongkol tiprasani on behalf hongye ang doliria maharashtra ko boyang koinai additional fund must be arranged for the 28 number monobongkol additional fund aini 28 number monobongkol tiprasani hamkhai ba pandawa additional fund marinai bo aini dabi tiprasani ba pandawa ham seni abani ba go bigoto 5 বছর no buge kha kongjong mok aini kolik bini kolik tre thoksa chujau tungo umasongko boro bo sungi chung bigoto 5 বছর kongjong mok babor awas ami শুনছি না অধিবেশনে বিগত 5 বছর chung কয়বার অধিবেশন ha council একদিন হলো বিনি খরা খায়া 28 নম্বর মনোপঙ্কল তিপ্রাসা এলাকানে হামখাইনি বা পান্ডা কাইসা এজে তাপনা 32 আয়া নারাও বল খাইকা পনো চুস খাইমানি বা পান্ডা তাকুরাম খুরো একজন প্রতিনিধি কেহা প্রতিনিধি তা মংখাই দরকার পাবলিনে হামখাই ফোন কল রিসিভ খাইমানি সিংতই পাবলিনে এলাকা থাঙ্গে পাবলিনে সাধারণ বেসিক নিডস ফুলফিল খাইমানি আপনি দায়িত্ব হা আবো পাবলিক প্রতিনিধিদের পাবির চুস খাইমানি তাকুরাম খুরো হিমবা kongjong mok ni awas kongjong mok babur awas ki মহিলার আওয়াজ না পুরুষের আওয়াজ তা আমি বিগত 5 বছরে শুনছি না তো কি তিনি এলাকা মাহাম খাই বতিবি নাই আপনার পান্ডাও তিনি সামচুও মলিনী মাখামো ফেরারে রকামিয়ান মলিন্দ্র no bor bang bai jiteri di boch rai kaham well disciplined man আর মলিন বাবু আজকে সবার সামনে আমি আপনাকে বলবো জিতার পরে পিছনে না দেখে যদি সামনে আগে হইতো না পাবলিক গণতন্ত্র রাজ্যের মধ্যে পাবলিক হচ্ছে ভগবান এটা ভুলবে না কিন্তু পাবলিক হচ্ছে ভগবান পাবলিক একটা ফিঙ্গার বাইক বিগত 5 বছর নব জিও বুখে মায়ো পানওয়া নো জীবন পাবলিকতা পরিবাই ইয়াকে নো হাদুরি চানাই নেক্সট ওয়া বনাং সামচো করে গছে ইয়েস 20 কানে 12 তারিখ পাহাড় অঞ্চলে জল নাই রে ভাই পদ্ম ফুল ফুলবে না পাহাড় অঞ্চলে আনারস হবে ইট ইজ গুড ফর ডাইজেশন আবার বান্দাওয়া বনো বুদ্রিয়ে 20 কানে সালো কাহাং কে পাইরিয়ে ননি এলাকালো চুংসারি মাররাই তা খুরং আবার ননি দায়িত্ব তো নাই আবার মলিন বাবুনি দায়িত্ব হংলাও না বনো হইকেছে ননি বয়ে বুংকো
শক্তি সামান্য তা খুরাং করো রাজি তোমাদে হামবাই যতন বসনাই কপাইরা খাকজাহা বেলা বেলা হামবাই চিনি বলি মেডাম বলছেন খানা বেলা চিনি যে বুবাগারানি খরাংসে খানা হেনে তো মানে যত বুবাগারানি খরা খেয়ে রে তাল খেয়েছেন বুবাগারানি খরচ ফেরানো বাগে রে বুবাগরা কি টিপ্রাসা কি তা বলছেন বুবাগারানি খরা খেলা নাই বুবাগারানি যত লগের লাগলে না Ang Puilawanan Norokno Khulung Mas Kangya Pharok Khulung Kha सबको नमस्कार यहाँ में हमारा चाकमा लोग है जूजू नहीं आपको वापस बोलना पड़ता है जूजू अच्छा तिपरासा लोग आप भी जूजू बोलो ठीक है जूजू कभी सुना है ये एक योद्धा है थानसा है जब तिपरासा जूजू बोलेगा और आप लोग कामदे बोलेगा ना खुलुंखा बोलेगा तब दोस्ती बढ़ता है कि नहीं यहां में मौग लोग है कि नहीं हाथ उठाओ तो साधु 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 आई लव यू अंग नरक नो हम जागो आई लव ऑल ऑफ यू यहां में हमारा चाकमा है हमारा मौग है हमारा त्रिपुरा है हमारा बुकुंगबारा है नागबादी है कि नहीं नाग चेप्टा है कि नहीं यहां में कोई क्रिश्चियन है कोई बुद्धिस्ट है कोई हिंदू है लेकिन सब तो अपना ही है ना हाँ कि नहीं मैं यहां में किसी को गाली देने नहीं आया हूं हम किसी का खिलाफ बात नहीं कर रहा है लेकिन आपसे मुबागरा सिर्फ 5 मिनट चाहिए 5 मिनट सुनेगा क्या बोला नहीं 5 मिनट 10 मिनट काफी है जो लोग ज्यादा टाइम लेता है ना वो ज्यादा बोलता है हम लोग यंग जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन का बात कर रहा है हम लोग टाइम भी नहीं लेगा लेकिन बात करेगा और वो भी डायरेक्ट टू द पॉइंट ठीक है यहां में अभी एफएम ब्रू कमिया क्या हीरो है यार नेक्स्ट टाइम मैं भी इसके संग गाना गाना चाहता हूं लेकिन गाना 17 तारीख को जीतने के बाद हम लोग एक संग गाएंगे ठीक है देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है एक জায়গাতে আছে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহাজি আমি ওনার আদর করি উনি মুখ্যমন্ত্রী উনি এক জায়গাতে আছে ওনার কথা একদম ক্লিয়ার পরিষ্কার আছে ওনার কথা আছে কি আপনার ভাষা আপনার স্ক্রিপ্টে পাওয়া যাবে না আরেকটা কথা বলে উনি ওনাদের মুখ্যমন্ত্রীর কথা আছে আপনি আমাদের ভোট দেন এরপরে আপনার ত্রিপুরা অ্যাকর্ড হবে আপনার ছেলে মেয়ের শিক্ষা হবে প্রথমে আপনি ভোট দেন এরপরে আপনার রাস্তা হবে আপনার ডাইরেক্ট ফান্ডিং হবে যেই আপনি চাই প্রথমে আমার ভোট দেন এরপরে আপনার কাজ হবে এই ওনার কথা আছে পরিষ্কার আরেকটা জায়গা আছে আপনার হাবাগরা যে বলছে না প্রথমে ভোট পাওয়া যাবে না প্রথমে আপনি আমার চাকরি দেন
আমার অধিকার দেন, আমার মেয়ে ছেলেরে শিক্ষা দেন, আমাদের ইয়াং জেনারেশনে ভবিষ্যতে কথা বলেন, এরপরে আমার ভোট আপনি নিয়ে যান। बेशी आई मीन इतना कष्ट का बात नहीं है, सिंपल है, साधारण बात है। उन्हीं बोले राजतंत्र शेष, तो কেন আপনি ভিসি করছেন না? এই তো গণতন্ত্রতা আছে, উনি তো বলে এই গণতন্ত্রতা বলো তো কেন আপনি ভিসি ইলেকশন করছেন না? ভয় পায়, গণতন্ত্রতাতে আপনি ভয় পায়, রাজতন্ত্রতে আপনি ভয় পায়। সত্য কথা কি আছে, উনি আমাদের থানসা একটা এক যোদ্ধারে দিয়া ভয় পায়। অনেক লিডার ছিল এখানে, আমার পার্টির লিডার, উনি আমার বলল কি রাজা এইবার আপনি অ্যালায়েন্স করেন, 14টা সিট বিজেপি দাঁড়াবে, 14টা সিট আমাদের ত্রিপুরা মথা। আমি বলল না, এই হবে না, আমি কম্প্রোমাইজ করতে পারে না, এই হবে না। এই যে লিডার বলছে কি না অ্যালায়েন্স করলে টাকা পাওয়া যাবে, নিজের টাকা খরচ করতে হবে না, ভালো পোস্ট পাওয়া যাবে, ভালো ডিপার্টমেন্টস পাওয়া যাবে। আমি বললো কি ডিপার্টমেন্টস এক দুইজন পাবে, টাকা আমি নাহলে তুমি পাওয়া যাবে। আমাদের গরিব পিপ্রাসা, ওনাদের ভবিষ্যতে ওনার মেয়ে ছেলেতে কি হবে ভাই, আমি অ্যালায়েন্স করতে পারবো না। তো লিডার বলছে আমার অ্যালায়েন্স না করলে ত্রিপুরা মথা ভেঙে যাবে। লিডার অনেক ইম্পর্টেন্ট আছে, লিডার ইম্পর্টেন্ট, পলিটিক্স ইম্পর্টেন্ট, ত্রিপুরা মথা ভাঙে যাবে। আমি বললো কি আমার লিডারের দরকার নেই, আমার কাছে গরিব ত্রিপ্রাসা আছে, আমার জনগণ আছে, আমার আপনার লিডারशिपের দরকার। महाराजा की तो यहाँ में है हमारा एमएलए लोग है, लीडर्स लोग है, आप लोग भी है। अलायंस किया नहीं किया, ठीक किया ना, ठीक किया ना। देखो मैं राजनीति में आया पैसा कमाने के लिए नहीं आया, मैं राजनीति में अपना लोगों को सम्मान, अधिकार, आपका भविष्य के बारे में बात करने आया, पैसा कमाने नहीं आया। यहां में डॉली आपने बोला सामने बांग्लादेश है, स्पेशल फंड चाहिए, मिलेगा, मिलेगा। और जो बांग्लादेश में जगह है ना, एक दिन तोड़ के बांग्लादेश को, यहां से मैं बोल रहा हूं, ग्रेटर टिप्रालैंड करेगा। यहां में आप लोगों चाकमा लोग हैं, आप लोग मोग लोग हैं, हमारा त्रिपुरा लोग भी सब बांग्लादेश में है। क्या हो रहा है? अरे बांग्लादेश जैसा देश के सामने हम लोग डर जाता है। एक दिन इस देश में हम लोग शासन निकाल के उसको भी तोड़ के अपना कॉक्स बाजार, ग्रेटर टिप्रालैंड, चट्टग्राम सब अपना खातिर छोड़ी हम लोग लेगा, और लेना चाहिए। ये हम लोगों का जगह है, ये हम लोगों का जगह था, आज नहीं है, लेकिन अगर एक योद्धा थानसा एकता रहा वो भी लेगा। और जिस दिन वो चट्टग्राम ले लिया ना, यहां में स्पेशल फंड का दरकार नहीं होगा डॉली, वहां का पैसा यहां आएगा और हमारा लोगों का पॉकेट में पैसा आएगा, आपका बच्चा, आपका जिंदगी ज्यादा अच्छा होगा। हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। हमको मालूम नहीं है क्यों हम लोगों का नेता लोग डरता है, কেন ভয় পায়। আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না কেন ভয় পায়। एंजल चाकमा जानता है, एंजल चाकमा को जानता है कि नहीं? जब एंजल चाकमा को मारा था तो मैंने बोला प्रोटेस्ट करो, आंदोलन करो, एंजल चाकमा हमारा जैसा है। तो कुछ लीडर लोग आके बोला महाराजा वो तो चाकमा है, आप तो त्रिपुरा है, वो चाकमा है। तो मैंने क्या बोला जानता है? आज
चाकमा को मारा, जिसने मारा अंजल चाकमा को, वो नहीं जानता था कि वो चाकमा है, मोग है, त्रिपुरा है, रियांग है, देव वर्मा है, कलॉय है, जमत्या है। वो नहीं जानता था कि वो बुद्ध भगवान का प्रार्थना करता है, कि जीसस का प्रार्थना करता है, कि राम का प्रार्थना करता है। वो जिसने मारा अंजल चाकमा को, हम लोग बोला नागबादी, नाक चेप्टा, चिंकी, चाइनीज, ये बोलकर हमारा अंजल को मारा। तो मैंने अपना लीडर को बोला, अगर आज अंजल चाकमा को मारने के बाद आप बोलेगा वो चाकमा है, प्रतिशोध मत करो, आंदोलन मत करो, तो एक दिन आपका बच्चा को भी मारेगा और उस दिन चाकमा बोलेगा देखो त्रिपुरा को मारा, हम लोग नहीं मारेगा। तो थानसा ऐसा नहीं होता है। एक दिन मोक को मारेगा, जमत्या चुप रहेगा, जिस दिन जमत्या को मारेगा मोक चुप रहेगा। ये अंजल चाकमा त्रिपुरा का बेटा था, हमारा भाई था, हम लोग फाइट करेंगे। एक योद्धा, थानसा, एकता, इसको बोलता है। आज यहां में मोक भी करीब, त्रिपुरा भी करीब, चाकमा भी करीब, लेकिन तभी भी हम लोग डिवाइडेड है। क्यों? आपका बच्चा भी स्कूल में नहीं जा रहा है, आपके घर में भी पानी नहीं है, दुई कुरुई, बिथी कुरुई, चक्री कुरुई, रास्ता देखो सब टूटा हुआ। तभी भी हम लोग चाकमा, मोक, त्रिपुरा, हम लोग हमेशा टिप्रामो था, आईपीएफटी, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, कुछ नहीं मिलेगा। पहले जाति करो, पार्टी तो 70 साल से आपने कभी सीपीएम को वोट किया, कभी मोथा को वोट किया, कभी बीजेपी को वोट किया, कभी कांग्रेस को वोट किया, कभी अपना बच्चा का भविष्य के बारे सोच के, अपना नेक्स्ट जनरेशन के बारे, अपना सेकला सिकली, अपना लड़का लड़की के बारे चिंता करके वोट करो, तब परिवर्तन आएगा, तब डेवलपमेंट आएगा, तब हम इस राज्य में शासन करेंगे। आप लोग हमको क्या बोलता है? बागरा बागरा बोलता है ना? अरे बुमा लोग, आपका घर में भी बच्चा है ना? हर बुमा के लिए उसका बच्चा बुबागरा है। ये लोग बोलता है कि सुअर ले लो, वाक ले लो, रिगनाई पासरा ले लो, बोलता है चुआक ले लो, थोड़ा सा पैसा ले लो और वोट करो। आपको बोलना है हमको चुआक नहीं चाहिए, हमको रिगनाई नहीं चाहिए, हमको वाक नहीं चाहिए, हमको अपना बच्चा का भविष्य को ठीक करने के लिए, हमको अपना सकला सिकली का भविष्य को ठीक करने के लिए स्कूल चाहिए, हमको अपना बच्चा का भविष्य के लिए हॉस्पिटल चाहिए, रास्ता चाहिए, नौकरी चाहिए। आप वो दो, उसके बाद वोट डिमांड करो, वरना हमारा लोगों को और अब गरीब मत रखो। मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका थानसा चाहिए। हम लोग आने वाले 18 महीने के अंदर एक ऐसा आंदोलन करेंगे, वो आंदोलन वाक चुआक और रिगनाई के लिए नहीं होगा, वो आंदोलन चीनी हा, चीनी नाइकॉल फांग, चीनी हा, चीनी शासन का होगा। वो आंदोलन अपना सेकला सिकली, अपना बच्चा बच्ची के लिए होगा। वो आंदोलन यूथ आपके लिए होगा, वो आंदोलन अपना हानि बुसा का लिए होगा, वो आंदोलन आपका भविष्य के लिए होगा। आप कोई भी हो, आपने सीपीएम किया हो, आपने मोथा किया हो, आपने बीजेपी किया हो, आपने कांग्रेस किया हो, आप कोई भी हो, अब हम वोट सिर्फ उसी को देंगे जो हमारा बच्चा का अधिकार के लिए, हमारा हुकुमवाला अधिकार के लिए बात करे। कोंगजोंग मोक 5 साल तक था,
मैंने आज तक कोंगजोंग मोक को ना त्रिपुरा के बारे बात किया, ना चाकमा के बारे बात किया, ना मोक के बारे बात किया। सिर्फ बात किया हमारे लीडर मानिक शाह। मानिक शाह के लिए बात करने से आपका एरिया में रास्ता नहीं बनेगा। आपको बात करना है मलिंद्रो, आपको बुबागरा के बारे बात नहीं करना है, आपको मनुबंकुल सिला छोरी के लिए बात करना है। और मैं आपको सबके सामने बोल के जाता हूं, मैं अगर ये जीता आप तो मैं एक्स्ट्रा फंड, जैसा डॉली ने बोला, एक्स्ट्रा फंड इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलग से निकाल के, अलग से ये एरिया के लिए 2 करोड़ रुपया अलग से मैं निकाल के आप लोगों को दूंगा। आप डिस्ट्रीब्यूट करो, आप रास्ता बनाओ, आप लोगों का जिंदगी को अच्छा करो। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं गारंटी देता हूं। अंत में अंग नरक न हम जागो, आपको डिसाइड करना है किसको वोट करना है। एक तरफ में हा बागरा, दूसरा तरफ में कौन कौन? वो कल आ रहा है, वो कल आएगा। आप लोग जाओ, सुनो, जाओ सुनो, और उसका रैली में आप एक चीज बोलना। हमने हमेशा सुना है, मैं यहां से भारत माता की जय बोल रहा हूं, भारत माता की जय मैं बोल रहा हूं। मैं यहां से वंदे मातरम बोल रहा हूं। आप बीजेपी का रैली में जाके बोलो टिप्रासा दफा आयुग लखथुंग बोलने के लिए, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। लेकिन आजकल बोलने लगा थानसा, आजकल बोलने लगा है हिंदी वाला थानसा, हिंदी वाला थानसा। थानसा तो बोला, एक दिन आएगा जब बीजेपी के रैली में भी इनको बोलना पड़ेगा टिप्रासा दफा आयुग लखथुंग पुइला जाति उलो पार्टी आयुग लखथुंग बोलना पड़ेगा। देखिए गरीब लोग, आप लोग गरीब हैं, सब गरीब हैं, लेकिन आप लोग कमजोर नहीं है। बस यहां में संजय आप है और थनसेन, आप लास्ट टाइम फाइट किया, कम हियर। लास्ट टाइम धनसेन फाइट किया, नहीं जीता। सुरजीत मलक कहां है? लास्ट टाइम आपका फोन आया था इलेक्शन के टाइम, रो रो के बोला हमको मारा पीटा, मार खाया ना, मार खाया ना? यस यस गाड़ी में अरे इंग्लिश में क्यों बोलते, हिंदी बोलो। मार खाया कि नहीं? खाया है मारा से, मार खाया। आप भी मार खाया धनसेन? मार खाया। लेकिन हम लोग मारेगा नहीं, हम लोग एक दूसरे को नहीं मारेगा, क्योंकि जिसने मारा आपको वो भी तिपरासा था। वो पहले बीजेपी नहीं है, वो पहले तिपरासा है। वो पहले सीपीएम नहीं है, वो भी तिपरासा है। और जब तक तिपरासा तिपरासा को मारेगा, तिपरासा का जाति कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग मत फाइट करो, शांति रखो। हम लोग जीतेगा कि नहीं जीतेगा? नहीं जीतेगा, जीतेगा? वो बुरी लोग बोलो जीतेगा कि नहीं जीतेगा? आप तो बुरी नहीं है, आप तो हाँ? बुरी लोग जीतेगा कि नहीं जीतेगा? और जोर से, जीतेगा कि नहीं जीतेगा? अब बुरा लोग, सेकला लोग, जीतेगा कि नहीं जीतेगा? तो 12 तारीख को जाके किस में आपको वोट करना है? पद्म फूल, हाथ चिन्ह, हाँ? लेकिन बीजेपी तो रुपया देने वाला है आपको, लेगा? नहीं नहीं, लो 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 लो, अरे उसका बाप का रुपया है, लो। लेकिन वोट किसको करेगा? तिपरासा को वोट करेगा। दिल में तिपरासा को रखो,
दिमाग में तिपरासा कर रखो और जब वोट करना है अपना बच्चा सेकला सिकली के बारे सोचो और जाके 12 तारीख को वोट करो। 18 तारीख में विजय मिशिल में बुबागरा यहां में खुद आएगा और आपका संग सेलिब्रेट करेगा। बेलाइनो हम भाई सब लोग खड़ा होके एक आवाज में उठो उठो। पहले चाकमा लोग है, हाथ उठाओ दो। चाकमा लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ चाकमा लोग। एक उंगली ऐसा करो, ऐसा करो। एक उंगली, सिर्फ एक उंगली ऐसा करो। मॉग मॉग लोग है, हाथ उठाओ। है, हाथ उठाओ, ऐसा करो। ऐसा 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 एक उंगली से ताली। तिपरासा है, हाथ उठाओ। Saboni ng Agartala. Sabona ng Bisramgons. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din atong plaza. Haste ni thengkrung tongkhor. Tiaba dang man sa rawo sa nai purong mo. Kok shanai holong siro khok nai haste ni hapong khatan. Choy nai tong din ro. तिपरासा आयोग लतो। तिपरासा आयोग लतो। तिपरासा आयोग लतो। तिपरासा आयोग लतो। बेलाइनो हम भाई। बेला हम भाई सिलिं बुबागरा ना Pawag Sensai Mano Tini Toto Tongari Chung Pawag Volunteer रास्ता में टूट खड़ी रास्ता खड़ी volunteer Ladies sir. This election on what this election be fought, what are the issues that you think will be main? I think the fight is to ensure that we protect our indigenous people's rights, our children's future, and how we are going to hold on to our ground without compromising on the core demands of the next generation, which is survival and existence of the indigenous people of Tripura. Sir, the fight will be, it seems, between the alliance partners. You have been in the alliance, but still you are fighting separately. So, does it not confuse the public? I don't think it confuses the public. The language used by the BJP
in the state government, not the central government, has been very clear that they would like to finish us off and rule the ADC, and that was very evident in the build-up for the last 4 or 5 months. So it is very clear that they were not keen on talking about the future of our indigenous people, our rights, but more interested in breaking up my party and ensuring that the tribal votes are broken up so that we can be ruled by their thinking and their view of how we should proceed in life. None of the promises those were made by BJP has been fulfilled. Still you are in the alliance. What is the compulsion? Because New Delhi has told me that they are very interested in fulfilling the demands that we have raised, because our demands are genuine. And please be patient, because there are some people in the state who would like the indigenous people to be deprived of the demands that we have made, and even Delhi accepts that injustice has been done to the indigenous people. Why Pradyut Kishore will believe in that, and why you will subscribe that? Because your party, some of the leaders had already campaigned for the BJP, we have seen recently. Well, some people may have done it in the individual capacity. I will have a word with them and ask them what has changed. But the fact is very clear that I am the leader of Tripura Motha, and I will not compromise on certain core demands. Otherwise, I would have done so in the build-up to the 2023 elections also. But it was only after the Tripura Accord was signed, and it was going in a right way. But in the last 8 to 9 months, it seems that certain people in the Tripura state are very clear in not giving anything to the tribal people, especially land rights, our education, our political rights, our economic rights. Today you have given a declaration that in 18 months you are going for a mass agitation. No, we are already in a movement of mass agitation. But in the 18 months, if we can stay together, our mass agitation will bear fruits, not for my party, not for any political party, but for the children of the poor people who have been deprived for 75 years. Is this targeting the 2028 assembly election? Well, I think we are a very small state, and people only tend to react to us only when elections are coming. We have a chance to negotiate with all stakeholders to say that our vote is not for sale, our vote is not for free, our vote is for our children. Sir, today the Chief Minister said Tripura Motha party is frustrated and has resorted to violence. What is your reaction to that? It's okay. It's election time. Chief Minister will have to say many things to keep his party together. But we all know in the ground what is happening. And I'm sure I will get a call from the Chief Minister on the 17th, congratulating not only me but all my candidates on a victory that we would have achieved on the 17th. My last question is, sir, in your 5 years term in the ADC, what was the biggest hurdle, fund particularly? I think there was no problem till the time Biplab Deb was there. We were doing pretty well. I also believe that till 2023-24, everything was fine. Something has changed in the last 1 year, and I believe that there are wrong people who have advised the Honorable Chief Minister in targeting their own alliance partner rather than the communist, which seems to be ruling the state. We have never gone against any ideals of federalism. We have only demanded what we have been demanding from before. But there are few people who have joined the BJP party from the CPM party, and they've been advising the Chief Minister that instead of targeting the CPM, you should target Tripura Motha. And that has caused a bit of strain in the relationship. However, I'm very sure that New Delhi is aware of what is happening, and once this entire elections are over, we will know the real picture about where these people who have instigated Tripura Motha to fight with the BJP will stand, because I don't think that these people will remain very long in BJP. After they have ensured the defeat of BJP by creating a misunderstanding, they themselves will go back to the CPM party. कल डॉक्टर है ना আজকে আমাদের শিলাচর মোটর স্টেশনের মধ্যে অনেক পলিটিক্যাল পার্টিতে বলা হয় যে জয়েনিং জয়েনিং জয়েনিং, কিন্তু আমরা জয়েনিং বলবো না। আজকে আমাদের ত্রিপুরা মাথায়
Pesannya hadi. Si thang tàu lên apa? Ini bukan kerana hamzahkan. Pilih silakan merasa bersih kai sahaja. Pintu tin family. Asal akan nak putar. Jatuh di perang tahun langsung. Pas saya hamzahkan. Silakan. Bisi hai. Training gitu saya. Welcome. Thandawo. To anytime. Bukan kerana logo ini. Hamba jatuh belum tham. Belum dia rasa dua kali rasa dari kali. Kalau semua dua kali ini tak tahan dua.
Like